କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଭଜ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଭଜ ଗଜା ଚିତେ, ଯଦି ଭଜିବୁ দিনা কেতে। কৃষ্ণকে ভজলে পরে তার মৃত্যু আছে, আর নেই ভজলে পরে তার প্রায়শ্চিত আছে। হ্যাঁ কি কেনতা হেতিলা এটা কেনতা হেতিলা? আর শুণ শুণ সুজ্ঞ জন দেই করি মন, সেটা তো মহাভারতর কথা কলা। হ্যাঁ এটা বিষ্ণু পুরাণর আসবা। হাই গো হে শুণ শুণ সুজ্ঞ জন দেই করি মন, মর্ত্যপুরে হিরণ্য যে করিলা জান। শুণ শুণ সুজ্ঞ জন দেই করি বন, মর্ত্যপুরে অত্যাচার হিরণ্য যে জান। সত্য যুগরে যেতবেলে হিরণ্য কচ্ছপ জন্ম হেলা, তো সেই সময় অন্য অত্যাচার করি বসলা। তো হিরণ্যঙ্কর তাঙ্ক স্ত্রীঙ্কর নাম হচ্ছে কয়াধু। ভগবান গোলক বিহারী বিষ্ণু গর্ব গঞ্জন নরহরি গর্ব ন সহন্তি কাহারি, গর্ব কলা লোককে কেবে সহি নে পারন। তো কয়াধু গর্ভরে দুইটা শিশু জন্ম কলে। আগ কয়াধু গর্ভরে দুই শিশু হেলে জন্ম, আগ প্রহ্লাদ আহ্লাদ বলি যে নাম। তো প্রহ্লাদ এবং আহ্লাদ জন্ম হেলে। তো প্রহ্লাদ আহ্লাদ তাঙ্কর গুরুঙ্কর ঠারু শিକ୍ଷା পাইলে। অসুর মানকর গুরু কি জানিছ? আগ শুক্রাচার্য পাক যাই জ্ঞান যে পাইলে, এতুন্তে যাহা হেলা শুণ সাধুনরে। প্রহ্লাদ বিষ্ণু ভক্ত হই যে থিলে, এতুন্তে যাহা হেলা শুণ সাধুনরে। পাঁচটা পুয়া পাইছে। হয় গো কেন পিলা চাকরি করবা, কেন পিলা নকরি করবা, কেন পিলা ভিক মাগবা, কেন পিলা বৈরাগী হই যাবা। হয় হয় সতে হাটা গনে কেনতা কথা পুছা কেনতা সে বুয়া সে মা জন্ম করবে মাতর সবু ভাই সমান কাম কেনতা নি করত, কেনে কলিয়া হেসি কেনে গরিয়া হবা। না শুনো, ধাতা লিখিতম কর্ম অনুসারে ফল। যাহা কর্মরে লেখা হইতিবা তাহা হি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে ঘটি ଯିବା। ହଁ ନନିଲ ତ କୟାଦୁ ଗର୍ଭରେ ଦୁଇଟା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜଣେଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜଣେଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆହ୍ଲାଦ। ଆହ୍ଲାଦ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ତାର ବାପା କେ ଆଣିଲା। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଲା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କଲା। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିছে, ଇଟା ହିରଣ୍ୟାସ কহুছে তাঙ্কর পুয়াকে। কাই বলি গো কৃষ্ণ নাম ধরবু বেলে মরবু। হ্যাঁ লিখিছেন যাকে কৃষ্ণ নাম ভগবানଙ୍କର নামকে যেতে দিন পর্যন্ত ধরুথিব, সেতে দিন পর্যন্ত পাখে পাখে তোর মৃত্যু আছে। ଆଉ যেন দিন কৃষ্ণ নাম যদি ছাড়ি দেবু বেলে মুই ততে জীবন ন্যাস দেবি। মুই ছাড়বি না, ততে ভগবানଙ୍କର নাম ধরবু বেলে মুই ততে মারি দেবি। এটা প্রহ্লাদ এবং হিরণ্য কচ্ছপর কথাকে লেখি ননিল। এথু অন্তে যাহা হেলা শুন দেই মন, অত্যাচার কলা দেখ হিরণ্য যে জান। হিরণ্যাসুর অন্য অত্যাচার করছে প্রহ্লাদ। আগ খম্বরূপী নারায়ণ হইলে বাহার,
कछ पकुजे करिले बिरान हिरण्यसुर के ब्रह्मा वर देथिले हाँ हाँ तुई दिन बेले ने मरु कि रात बेले नहीं मरु तुई घरे ने मरु कि बाहरे ने मरु हाँ हाँ तुई आकाश रे ने मरु कि धरती रे ने मरु नहीं मरु तुई जीव परम भगवान देवता काहार हस्त रे तेर हाँ हाँ तथास्ते से बर पाइला पर असुर माने प्रकृति माने खराब हो जाए हाय गो भगवान जहाँ को बर मागिथिबे ताहा को अन्य अत्याचार हाँ हाँ पहले पोसिया को गुरु पोसिया के बुएरी तो भगवान विष्णु केनता करबे हाँ भगवान रो हस्ते ने मरे कि देवतार हस्ते ने मरे तो अधा शरीर मानव शरीर बाहर करे अधा शरीर नृसिंह सिंह रूप हेले हाँ हाँ अस्त्र शस्त्र रे भी सिने मरे हाय आकाश रे ने मरे कि मर्त्य मंडल रे पाताल ने मरे हाँ हाँ केनता करबे और भगवान सी समय काना कले तांकर घर द्वार और चौखुट लगे बसे हाँ घरे भी ने मरे के बाहरे भी ने मरे बाहरे भी ने मरे चौखुट लगे ठिया हो हाँ हाँ एनर तेनर मजाती आकाश रे ने मरे कि धरती रे ने मरे हाय गो भगवान तार जंघे बसाले हाँ अस्त्र ने मरे कि शस्त्र ने मरे भगवान नृसिंह अवतारे नख कुंड रे हिरण्य कच्छप के मारी आ तांकर भक्त प्रहलाद को रक्षा करे चिरी देले गो चिरले हाँ एही परि जान एको राणर विधान भूल क्षमा कर हे सभार जन हमर समस्त एंटरटेनमेंट लगे हाँ संबलपुरी गीत गुटे गाय में हाय गो मोहर हे मोहरा रे खाई देमी हेते जानू थीबू मोहरा नहीं खाबो मोहरा खेले हॉस्पिटल दी पाइप मने समासन और सब खेला करे बाहर कर नहीं गो ऐसी ऐसी तो मैं पारु छबरे झार मोरा लोटा मोरा अनबार पी देबो आरो 3 दिन एकदम खाबो जे इटा गीत गाई देबो बोले 600 टका दै छन जे एटा में गाई दो छ मन दुख कहीं दे करबे मोर जीवन जे सा करतिला ना भेल अरे दुई दिनिया प्रीति करी मोर हाथ नहीं छाड़ी देबो रे मोहरा रे ननिलो खाई देमी हित के जानू थीबो भल जदि पाजु पहले भल पाउथीबु रे मोर कसम खाइछु पहले धोखा नहीं देबु रे
नहीं सुई चेतीछन का केते बेलु से माने आसीछन 4 बजे रो महोत्सव देखुछन एतकी दूर दूर नु आसीछन हरियाणी गले बुली बुली करी हां जाके झुमरे लागले सुइबो को नहीं डरबो हो नहीं डरबो आरो कतली ने बेले मामून लोग अछि नानी हां इटा होचे दंड दंड